शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। Towns. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. जलपाईगुड़ी शहर से सटे 4 नंबर गुमटी इलाके में सोमवार सुबह एक किराने की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में दुकान के अंदर रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार आज सुबह उन्होंने दुकान के भीतर से घना धुआं निकलते देखा। अनहोनी की आशंका होने के बाद जब वे पास पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दुकान मालिक और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिया जाने के कारण यह आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए दमकल अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक को इस अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। কি হয়েছিল আসলে হঠাৎ? এটা কেউ প্রথমে বুঝতে পারেনি, বুঝলো তো, কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ ওই দোকান থেকে দেখছে যে হঠাৎ ধোঁয়া বেরোচ্ছে সকালে এই তো কিছুক্ষণ আগে। তারপরে তো যেটা হয় ক্যাওয়াস করে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ফায়ার ব্রিগেড ফোন করে। ফায়ার ব্রিগেড কিছুক্ষণ আগে আসে, অনেক লেট করেই আসছে ফায়ার ব্রিগেড। এটা কি মুদিখানার দোকান? স্যার এই দোকানটা না, এটা মুদিখানার দোকান না, এটা হচ্ছে স্টেশনারি। স্টেশনারি। সমস্ত কিছু কি পুড়ে গেছে? হ্যাঁ, সমস্ত কিছু সব কিছুই পুড়ে গেছে তো দেখা যাচ্ছে। মানে কি কারণে হতে পারে মনে হয়? যত সম্ভব যে পাশে একটা ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একটা ইয়ে আছে আর কি, ট্রান্সফর্মার বাস্ট হতে পারে। কারণ কালকে সন্ধ্যাবেলা একটা ট্রান্সফর্মার বাস্ট হয়েছিল এর ভিতরে। মানে প্রকৃত কারণ বোঝা যাচ্ছে না এখনো। যত সম্ভব ইলেকট্রিক থেকেই এটা। যার দোকান তার নাম কি? ওনার হচ্ছে গুড্ডু তালুকদার। গুড্ডু তালুকদার। এখন পরিস্থিতি কি? এখন পরিস্থিতি যে মোটামুটি দমকল বাহিনী আসছে, ওনারা এসে নেবাচ্ছে আর কি। আগুন তো দেখলাম ধোঁয়াই আর কি করতে। তোমার নামটা দাদা? আমার নাম বাবলা। এই তো দেখছি ধোঁয়া, এসেই পর্যন্ত ধোঁয়া দেখছি, তার আগে তো কিছু দেখিনি। দোকানের পরিস্থিতি কি? জীবনে বেরোচ্ছে, আগুন লেগে ধোঁয়া বেড়াচ্ছে, এইটাই। আর ভিতরে জিনিসপত্র সব জিনিসপত্র পুড়ে গেছে, অনেক পুড়ে গেছে। কয়েক লক্ষ টাকা তো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ।